नमस्कार बंधुरा, हेलो फ्रेंड्स, आमी अन्वेषा, आपनारा देखछेन न्यूज टुडे। प्रत्याशा का शुभारंभ एक समावेशी बहुविशेषज्ञ ओपीडी श्रृंखला जो विश्वसनीय देखभाल और समग्र स्वास्थ्य के सिद्धांतों पर आधारित है। इस शुभारंभ के उपलक्ष्य में 10 अगस्त 2025 को कोलकाता रोटरी क्लब के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। আমরা আজকে প্রত্যাশার অফিশিয়াল যাত্রা শুরু করছি। আমি ডক্টর অমৃতা পান্ডা, ফাউন্ডার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপরঞ্জনী ফাউন্ডেশন। দীপরঞ্জনীর এটা একটা প্রচেষ্টা। আজকের যে অনুষ্ঠানটা, আজকের অনুষ্ঠান একটা ফ্রি হেলথ চেকআপ ক্যাম্প এবং সেখানে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা স্যার রয়েছেন, অনারারি প্রেসিডেন্ট, এবং ডক্টর পুরকায়স্থ রয়েছেন। আমরা আজকে একটা ফ্রি হেলথ চেকআপ ক্যাম্প করছি এখানে, এবং যে ক্যাম্পে সমস্ত রকম স্পেশালিটি, শারীরিক অসুবিধা, মানসিক অসুবিধা, দুটো দিক কভার করে একটা মেডিকেল ক্যাম্প করছি, যেটা আমার মনে হয় যে খুব ইউনিক একটা অফারিং। কারণ ইউজুয়ালি আমরা শুধু শরীরের রোগের কথা ভাবি, মনের অবস্থার কথা আমরা খুব একটা ভাবতে অভ্যস্ত নই। তো সেই জায়গা থেকে আজকের ক্যাম্প এবং যে ফ্রি ক্যাম্প এবং এই সমস্তটা রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার আয়োজন। এবং আজকে এখানে ফ্রিতে ব্লাড টেস্ট, হিমোগ্লোবিন এবং সুগার টেস্টিং হচ্ছে, এবং বাকি যে সমস্ত ব্লাড টেস্ট সেটাও 70% ডিডাকশনে একটা ভীষণ নমিনাল প্রাইসে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা অ্যারেঞ্জ করেছেন, এবং তার সাথে ইসিজি হচ্ছে। যে কোনো রোববার সকালবেলায় উঠে লুচি তরকারি খেয়ে দুপুরবেলাতে ভাত মাংস খেয়ে ঘুমানোর থেকে অনেক বড় কাজের মধ্যে আমরা আজকে রয়েছি। বিশেষ করে হেলথ ক্যাম্প তো অনেক হয়, সাধারণ হেলথ ক্যাম্প, চোখের ক্যাম্প এটা অনেক হয়, কিন্তু এনারা যে কাজটা করছেন এই প্রত্যাশার মাধ্যমে, এটা আমার কাছে খুব ইউনিক লাগছে। আমরা আজকে এই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যে প্রথম দিনটা আজকে শুরু হয়েছে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা থেকে, মানে আমরা এই জিনিসটা করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। आज ये क्लिनिक में जाते हो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस तरह के भी फिजिकल या मेंटल एलिमेंट लेके आए हो क्लिनिक में, आपको हर तरीके से सपोर्ट मिले। क्लिनिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लिनिक का जो लाइटिंग है, क्लिनिक में जो म्यूज़िक चल रहा है, क्लिनिक में जो प्रोफेशनलिज्म है, हम चाह रहे हैं कि प्रत्याशा एक यूनिक मॉडल क्लिनिक बने जो न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्स सब तरह के लोगों को सपोर्ट कर सके। मैं वैशाली मुखर्जी हूँ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्रत्याशा क्लिनिक। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, प्रत्याशा एक हमारी एक सोच से बनी है। ये सोच कि जो हमारा हेल्थ केयर है, ये जो हमारी सारी चिकित्साएं होती है, इसमें हम लोग शारीरिक जो भी प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है, जो भी सुविधा असुविधा होती है वो देखते हैं, बट मानसिक के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, या फिर ये नहीं देखता कि क्या होता है नहीं होता है। स्पेशली जो लोग न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि मेंटली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो लोग हैं, उनके लिए आप आम तौर पे कहीं पे उनके लिए कोई सुविधा या कुछ भी सर्विसेज नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसीलिए हमने प्रत्याशा खोला है, ताकि यहाँ पे हर टाइप के किस्म के डॉक्टर, जैसे कि आपका ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, फिर आपका ईसीजी, ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ एक ही छत के अंदर सबको मिलेगा। सारी
सारी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि गांव से हो, शहर से हो, छोटे बड़े बूढ़े सबके लिए ये सारी सुविधाएं हमने किया है। और आज का ये जो आप हेल्थ कैंप देख रहे हैं, ये हेल्थ कैंप बिना शुल्क के रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता ने हमारे साथ बहुत ही अच्छे से आयोजित किया है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम आप सबको भी कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए इस पूरे जर्नी में, और आप देखते रहिए कि प्रत्याशा और कितना आगे बढ़ता है। थैंक यू। ঘটনাক্রমে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা এশিয়ার মধ্যে সবথেকে পুরনো রানিং ক্লাব। তো আমরা রোটারি ক্লাব থেকে চেষ্টা করি কি, প্রথম কথা এটা যারা আন্ডার প্রিভিলেজড পপুলেশন অফ দি সোসাইটি তাদেরকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা যায় সেইভাবে আমরা চেষ্টা করি। সেই সাহায্য বিভিন্ন ধরনের হয়, তাদেরকে পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করা থেকে আরম্ভ করে তাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং কিছু একটা, যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরা কাজ করে নিজেদেরকে মেনটেন করতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করা থেকে এনভায়রনমেন্টের উন্নতি চারিদিকে যতদূর সম্ভব করা যায় সেগুলো করা। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যাদের অন্য কোনো প্রবলেম রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করা, এইগুলো করি। আমার ডক্টর দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, আমি রিটায়ার্ড প্রফেসর অফ অপথলমোলজি এবং বর্তমানে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার প্রেসিডেন্ট।